Two, atras. One, two, atras. One, two. Right, left face. One, two. One, two. Atras. One, two. Atras. One, two, three. One, two. One, two. Atras. One, two. Jagar mo suruta mo, nagsalang sa sarili. Kapay nga. Yun lang. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Tama ka kita. Sige, itugtog na. Ayan na. Oy, Ano ba yan? mabilis. Oh, yan nga. Okay. Atan! Hop! Oh! Woo! Oh! 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 Laki-laki ni Warki-Warang! One, two, one, two, Iyaw awan mo mo tita Maxima! Makahulaw. Ha! Nalaka nga suruta kasi lang na nagsimple. two. One, two. Left. One, two. One, two. Atras. Back! Two. Kaldag! Two. Left. Transition! One, two. Back! One, Kaldag! Transition! one, two. Apay! Sabali niya. Sabali niya step ni Wilma. One, two, left. One, two, one. Back! Kaldag! Go Carlina! Alam na ni Carlina oh. Back! Left. One. Alam na ni Orlay Dinalaw ko lang na ba? Sabi mo ba? Kaya. Bataw. One, two, one. Doing well, Bergie. Ni Jubia muna nga talaga eh. Ano ba opalay? Ay, opalay nga, opalay. Alam ko na, memoryado ko na. Yamala. Two, atras. One, two, atras. One, two. Right, left face. One, two. One, two. Atras. One, two. Atras. One, two, three. One, two. Atras. One, two. Atras. One, two. One. Ulit-ulit lang. Jagar mo suruta mo, nagsalang sa sarili. Kapay nga. Yun lang. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Ulit-ulit lang. Tama ka kita. Sige, itugtog na. Ayan na. Oy, Ano ba yan? mabilis. Oh, yan nga.
Atan! Hop! Oh! Woo! Oh! 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 Laki-laki ni Warki-Warang! Tama ka sa likod ah. Tricycle yan. Iyawawan mo si na Maxima! Sinong talaga ikaw? Yung meron ako sinusundan na nag-break. Ah, Ha! Nalaka nga suruta kasi lang na nagsimple. Yung nasa likod ko, may gumalaw. Sabi ko, kulang yan pag-repair ko mag-iwi na lang ng 5,000. May Back! tricycle na matanda. Kaldag! May 3,000 lang ang pera ko. Transition! Oo, sa gabay. Back! Kaldag! Talaga. Yan ang Transition! converting. kapal ah. Class E talaga, kita mo yung simento niya. Apay! Kapal ah. Naman yun. Dalawang 10 inches yun. 10 inches. Sa bali, Tapos class E pa yung kanyang mixing. sa bali, Step ni Wilma. Yan ang una kong trinabaho noon. paano ko? Ay, engineer ko na ako. Hirap paghawak ng tao. Back! Magkaapat na pa Oo. Kaldag! Ay, pinalaan Go, Carlina! Alam na ni Carlina, oh! Gagawin ko Ah. Ano? Back! Oh! Ring or shine pa yun, walang tatito doon. Gatag kami ko ay. Alam na ni Orlay, ah! 1 hour later. Ganda ng clouds. Pagbalik na lang daw. Hep hep! Ah, buhay pa. Dapat dito pa-picture tayo din eh. Wala naman ano, background dyan. Anong background mo dyan? Ito. Ito nga oh, mga halaman oh. Ayan o, picture. Tini. Picture tayo. Picture tayo dito. Oh, ganda. Dagitay na tibkar tumtumang na, mabalin bumaba. Ah? Ito no, agpangato balot, agilosan. Pangatong, delikadaw. Kaya? So ito yung ano niya. Ito yung nakita natin sa kwan. Ito yung naka-highlight. Naglinis na. Ay, oh. Oh. Ganda, ganda. Oh! Hi! Ay, ito tayo. We are here! Wala ako lang nakapanan. Baka talaga nakati ikot din eh. Meron sa baba? Kwan siya, oh, metal. Sino nasa baba? Ni kumpare. Mando. Kumpare pa picture. Ganda, makita ko. Parang ano, deck ng Pangasinan. Pero tingnan nyo naman, mahugani. Kadami. Ano yun kaya? Nakamiring ka? Ay, hindi. Yung right here. Ito, Santon.
Ha? Po dato ni atay Ay, Ruby. 3 Ay, nyan na ta.